No, kung nabantayan na grabe na gid, di na kita mga bakal mo dahil sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. No, dili na ko dugayon akong ihatag ang sunod mihigayon sa alagad po sa Ginoo nga gigamit, no, ug mo ni nahimo pod na akong kauban, no, di sa ministeryo sa Ginoo. Akong ihatag ang higayon kang Pastor J.R. Alimpuyo. Palapakan nato tong buhing nga Dios. Mayong buntag sa tanan. God is good. And all the time. Hallelujah. Atong blakbakan pag-usap atong buhay nga Dios igsoon. Hallelujah. No, nindot kayong mensahe kanina. No? Nababoy na katunan igsoon. Wala tulor ka buhok yung mga katon. Sa kadaghan ato dinhi. May tao, hallelujah. Nindot kay igsoon sa diha sa Ginoo, di ba? No? Nga sa atong kinabuhi igsoon, no, dali ra maganing minuto, no, atong kinabuhi igsoon diya sa pag-alagad sa Dios, importanteng kanunay ta, no, magmaligdong diya sa pagkinabuhi sa Ginoo. Hallelujah. Igsoon na dunay bersikulo nga atong ablihan dinhi sa 2 Timothy chapter 2 verse 1. Hallelujah. Kung basahon, busa anak pagmaligon pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diya kang Kristo Jesus. Hallelujah. Mo na igsoon sa atong kinabuhi sa atong pag-alagad sa Ginoo, daghan tag naagian, di ba? No? Sa pag-ila pa lang nato sa Dios, pagdawat pa lang nato sa atong kinabuhi, nindot kayo, no? Murag gusto nato nga taga-adlaw lang simba. Tama? Gusto nato nga taga-oras mudaig tus Ginoo, musimba, no? Masama ni ani. Pero igsoon dinhi sa atong pagkinabuhi, daghan gid kay tag magian diya sa Ginoo. Usa ka punto igsoon sa atong pag-alagad sa Ginoo, importante ang pagmalig-on. Kay nganuman diya sa atong pag-alagad daghan kayo mo testing sa to, no? Pagsugod pa lang igsoon, no? May example na to na sa usa ka tanom. Sa imong pagtanom diha, no? Sa imong unahuna nga pagtubo ana maayo gyud. Pero wala nimo damma igsoon nga daghan kayo mo testing. Sama ka na to igsoon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Importante lingkon uban ng Dios. Importante igsoon sa atong kasing-kasing nga dili lang kani nga higayon, dili lang kani orasa, lami imong pagdaig, lami imong pagsinggit sa Ginoo. Kay nganuman daghan ta, bibo ta, no? Makita na tong mga alagad sa Dios. Grabe paglukso. Basta pag-augma unsa po kay buhaton, no? Unsa na po kay bibuhon. Ano ba? Muna igsoon sa atong kinabuhi sa atong kasing-kasing, importante, dili lang kinihigayon, kundi sa matag adlaw sa itong kinabuhi. Sa matag oras, igsoon mo na ingon siya, ang pagmalig-on, wala nagikan sa mga tao, kundi nagikan sa Dios. Ang grasya igsoon din nabatunan nato ni, wala na giingon nga viral, diba? Wala giingon igsoon nga giadlawan, sinimana, unsa ba kadiha, kundi libre nga gihatag sa Dios. Mo na igsoon sa atong kinabuhi karon, importante nga dili ning higayon kundi sa matag adlaw sa atong kinabuhi kanunay itong pasalamatan ng Dios. Kanunay itong daygon ang Ginoo kay nganuman karong panahona, karong sitwasyon igsoon, kung imong lantaw ng kalibutan, mo na yung mabalaka gyud ka. Diba? Magproblema ka unsaon nimo. Wa kay paingnan, wa kay padulngan, pero igsoon diya sa Dios dagko kagawasan ug dako kadaugan igsoon. Kay nganuman ang tanan igsoon diri gisulat sa Biblia, mahimo nato igsoon sa atong pagkinabuhi nga madaugon ta. Dini igsoon nga nabatunan nato kang Kristo daghan kayo. Tama?
No? Namay ng mga kaigsunan din nga bago pa nakadungog igsoon hinamdumi ang Dios gyud dili pagit ulahi sa pagduol kanunay sa iya. Sa dawat sa iya igsoon sa pulong sa Ginoo kay mao ni nga gipaabot sa tuwa dinhi kay usa kini nga gihimot ang mga anak sa Dios. Walay gipili nato dinhi. No? Walay pinalabi, wala gitawag nga nilain, no? Kung dili kitang tanan gipili sa Ginoo, atong palakpakan ng Dios na igsoon. Usa sa pagdasig ison sa atong kinabuhi, importante gyud nga move forward ta sa Ginoo. No? Kaysa atong pagbaklay igsoon sa atong pagkinabuhi dia sa Dios, dili man gyud tanan maayo atong magian. Dili man gyud tanan igsoon nga nindot usahay na agid nga ginatistingan kita. Pero hinumdumi igsoon ang Dios wala ginibiya sa ato. No? Sa kinabuhi niyo igsoon dito nimo makita nga sa iyang pag-alagad, sa iyang pagabitpol sa Dios, gitistingan man siya apan igsoon kanunay sa nagpadayon diya sa Ginoo. Kaya nakita niya sa iyang kinabuhi, sa iyang kagalingon nga ang Dios wala ginapakya sa iyang kinabuhi. Muna kita igsoon gamay lang kayong mga sitwasyon. Ato na pasalamatan sa Dios. Kaya nga naman, na naligon ta, nakabarog ta, uban sa tabang sa Ginoo. No? Na may mga tao nga mudasig sa tua, no? Ingnon ta nga kanunay ta magpadayon, pero usay ka nang magdasig, maluyag yapon. Muna importante ingon ang Hebreo, tutok ta sa Dios. Kaya nga naman diyan ato makita ang tanan igsoon, kapag sa Ginoo ta mo tanaw, malipay ang atong kasing-kasing. Atong baginabuhi igsoon, no? Dini na to makita igsoon nga isip usa ka sundalo ni Kristo, isip ka tinawag sa Dios, importante nga kanunay andam sa kaugalingon. Andam sa baginabuhi. Diba? Manayigsoon nga dili lang nga dinhi tamaan sige tagdayeg sa Dios. Mana importante nga atong kinabuhi sincero nato sa pulong sa Ginoo. Ano na ito? Puno sa pulong sa Dios. Sa espiritu sa Dios atong kinabuhi igsoon. Kitang tanan dinhi aduna man tayo gikinahanglan, ginapangandoy, ginaabot sa kinabuhi. Apan ang tanan igsoon mawala lang na. Pero ang pulong sa Dios nga niya sa imong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, hangtod sa hangtod magpapili ng buhi diha sa Ginoo. Kaya nga naman, ningon sa dili igsoon nga kung madawat nato ang mga mensahe sa Dios nga gikan kaniya, mo nay usa malig-on ta. Pagbaligon sa itong pag-alagad, sa itong pag-subay sa Ginoo, kaya nga naman, usa na kamutang igsoon, no? Kung basahan sa verse 2, itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong nadungog, nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Muna igsoon, no? Sa itong baginabuhi din nakadawat sa minsay sa Dios, niya ta karon, no? Dili lang diya taman igsoon ang itong pagpaambit sa pulong sa Dios. May mga tao pa nga nanginanglan sa pulong sa Ginoo. May mga tao pa nga nangandoy diya sa Dios. Mo na kitang tanan igsoon, dili na halagad sa Ginoo, kitang tanan gamiton ta sa Dios. No? Walay pili ang paggamit sa Ginoo. No? Bato nagwawali dili kayo na. Bata pa. Pero igsoon sa iyang kasing-kasing nangandoy siya sa paghimo diya atubangan sa Dios. Kay nailhan niya igsoon nga ang Ginoo kanunay gyud mughimo bisag unsang milagro basta mo duol lang gid sa Dios. Mo na igsoon sa atong pag-alagad sa Ginoo kanunay tang mula hutay. Kanunay atong madasig atong kinabuhi. Kanunay ta mabilitit sa pulong sa Dios. No? Manangiyon sa Joshua adlaw gabi, no? Ngayon say kung busy ka adlaw gabi, di ba? Kung busy tanan, bahala na ka. Di ba? Muna importante igsoon tungod sa grasya sa Dios, gigugma ta sa Ginoo. Wala kita pasagdi sa Ginoo, no? Ang wala nagalagad sa Dios wag ani pasagdi. Unsa na kita nga gipili gitawag sa Ginoo. Ikaw karon igsoon nga nakani din dili sayang imong pag-ani. Bisan nasa ka unsa ka nga lugar layo ka. Dako ka pasalamat paguli sa inyo kay ngano man nadawat nimo gyud
O, ang mensahe nga kanunay nagapalig-on sa imong kinabuhi. No? Muna igsuon sa atong pagpadayon, sa atong pag-move forward diya sa Ginoo. Salig lang yun sa Dios. Ay kining tanan igsuon, diya ra nato ginatugyan sa Ginoo. Wala na ilain pa. No? O mata na atong pagsalig sa tao, kung grabe atong pagsalig, pero mabot ang panahon nga mawad-an kag pagsalig. Tama? Bisag kinsan nawana, unsa nimo kasuod, usay mawala imong pagsalig. Burya sa Dios igsuon, dili ka pakyason sa Ginoo. No? Dugay mabot, layo, pero nagatan-aw siya. Nagasintro siya sa atong kasing-kasing. Kaya nga naman, usa ta kag gipangga sa Ginoo. Usa ta ka tawo unique nga gihimo sa Dios aron pagdayo pagsimba sa iya. Mo na igsuon sa atong kinabuhi nga magpadayon kita, no? Inamtaban padayon kita. Padayon kita kay nga naman ang atong kadaugan naragid sa Dios, ang atong ganti naragid sa Ginoo. Wala na ilain pa. Mo na igsuon nga pagsalin sa matag usa, padayon ta igsuon. No? Kining panahon na kailangan gid nga mas hugot pa, mas mo forward pa ta kay nganuman doon lang katapusan sa panahon ng igsoon. Dili na to lang ngayon, itudo na nato ni nga panahon igsoon. Kay nganuman, kung dili na mo itudo, sayang na ang panahon, no? Hapit na mo balik ang Dios. Muna sa tong pagkinabuhi, kanunay ta forward ya sa Ginoo. Hallelujah. Muna igsoon nga padayon ta antod gyud sa pagbalik sa Dios. Kaya nga naman, diyan yung subok Mateo nga gingon diha nga ang mulahot tayo lang yun. No? Ay usay muwala yung paglawot tayo pag nakay nakita nga ni Maya. Muna yung Ginoo tanaw gid sa iya pero hindi. Yang Dios gyud diyan mo kita ang tanang maayo. Tanang butang igsoon. Gitugyan sa Dios. Diba? Itong balagpakan ng Ginoo igsoon mo. Muna nga mensahe igsoon sa itong kinabuhi, importante, barog niya, diya tubangan sa Ginoo. Lingon. No? Dili na ito sayangon ng panahon, kay muna ni panahon. Nga the best na itong buhaton, atubangan sa Ginoo. Bina ka the best nga itong himuon diya, atubangan sa Dios. Himuon na ito nga, kanunay ta magpasalamat diya sa Ginoo. Nga naigsoon nga mensahe nga gipabot sa Ginoo kanato karon nga kabuntagon. Ug manindog da igsoon. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Ito'y baya itong mga kamot sa Diyos. Hallelujah Lord. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah Jesus. Hallelujah Lord. Hallelujah Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah Jesus. Oh, hallelujah. Ikaw na ang gisaligas sa tanan ng suliran. Ikaw nagatawa. Yes, hallelujah. Ikaw ang ikinahanglan. Ikaw man ang inistawan. Ikaw ang among isaligan. Oh, hallelujah. Sa tanan ng mga suliran, ikaw nagatawa. Ikaw among ikinahanglan. Kay ikaw man ang Diyos nga kamhalan. Nalindot nga mo dahil sa ngalan mo.
Minsan wala totoo ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, inoonaan. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat mo. Basta ikaw, Diyos, aniya ka na. Lord, imo na mo ang tanan, Ginoo, para sa Diyos. Salamat, Lord God, ikaw, Ginoo. Kanunay, isilbiyo, kasing imong pulong, Lord God, sa mata ko sa Diyos na nakalulog. Salamat, Lord. Nilatak na, Lord. Ito lamang ang mabayang, ito lamang ang Diyos. Malayon ka, sulit. Amen. O palakpakan ang ginagawa. Amen. No. O pa ba mo sumis akong dagway diri? O so ako naman gini na MC diri, agwanta lang sa ginin nyo. Amen. Nagi-agwanta gay punta mo. Bitaw. Patsada kayo, move forward yun. Inay mo tapad, move forward. Move, move. No, padayon gid sa unahan kay atong pagalagad sa Ginoo sumala pas nagwali nga wala ta masayon. No, kay kini atong dalan nga gipili dili ni highway. No, mura ni gatong gikan sa crossing bitaw paingon dere. Rough road, liko, lapok pero pagabot dere libreng kaon. No? No, ang kanindot sa Ginoo masinati na dayon nato. Amen. No, so dili na ko dugay igsoon, excited na po kaayo ko nga maminaw kining alagad sa Ginoo nga gigamit pod muning isa sa unang mentor nga nagtudlo, naggiya sa ako o nahimo ning dako ning input sa akong kinabuhi nga gigamit na po ko sa Ginoo karon. No, di na ko dugayon akong ihatag ang panahon ang alagad sa Ginoo, Pastor Jonathan Parina. Palakpakan na to ang atong buhay nga Dios. Amen. Padakuan po na akong tingog. Kaya dagko kay isang tingog. Pero sa tinawad lang, no? May buntag tayo sa tanan. Ako dahil sa pailailas ako kay para pag magtagbo ta sa dalan makailapod mo. Ako dahil si Pastor Jonathan and ako ang naka-base ko karon sa Davao. Pero salamat sa Ginoo nga nakahigayon gid kog bisita po diri sa Bukidnon. Actually diri gid ko nang pioneering pod sa Squash Mountain ang pinakauna. Ang pinakauna dahil sa eskwelahan, no? College diya sa DCPC, Don Carlos Polytechnic, and then gihatagan o gitagaan sa Ginoong pabor nakalit og church diya sa Squash Mountain likod. O salamat sa Ginoo sa tulo ka buok membro nga moatubang. Amen. Oh, tapos pagka so testimony sa ko ha before ko magsugod sa pagwali. Kay mabilong pud siya sa atong discussion karon about sa gugma nato sa Dios. Amen. Kinsa ba higugma sa Dios dinhi? Amen. Tanaw na to ha. So, ang gugma mong sa Dios, atong gugma sa Dios dapat makita gina siya, di ba? So dito sa pagsugod na mo pioneering gyud, diha nga church ako lagi unahan na pero kami rin ni sunod. Kuan gyud, medyo mo gito training ground nako before ko nahimo yung ni kuan gid consider na ko kagaling nimo pastor. Kay kani diri ang dalan indot kay diri, pero dito pag umabot mo sa unahan makaana gid ka sa imong kamot kay manghinaw gid ka kay moagi mo gid ka sa tunga sa kanang pinyahan niya kabalo man ta basta muulan baga gid kay naog lapok. So dito gid mi na train hantod karon nato gyapon ang sitwasyon pero salamat sa Ginoo nung nagpadayon dito ang simbahan. Mo ni karon atong isgutan karon is about ni siya sa love of God o paghigugma nato sa Dios kay kabalo man ta ang Dios na higugma sa to. Amen. Pero karon kita
isip nga katawhan sa Dios, nahigugma ba ta sa Dios? Pila to buo? Ako ang sabon, nahigugma ba ta sa Dios? So kung nahigugma ka, you need to prove nga nahigugma ka. Parang moingon ka sa imong asawa, I love you lang. Moingon mo I love you niya, wa man lang ka kahatag og bulak, kapalit og cake. No? Moingon lang ka I love you, pero wala gid ka kahatag og ginatawag og material. No, walay prove sa imong love. That means igor ka, mayra ka mo istorya. Pero walay prove. Amen. Mayon ka nahigugma ka sa iyong mama pero wala ka hatag, wala ka provide, wala ka tabang. So may tabo ang imong love is dili siya tinuod. Amen. Ang love manggod kinahanglan na agid siya proof. The same kay Jesus Christ, before siya niingon nga nagihigugma nako ang kalibutan, gihatag sa niya yung kinabuhi. Iya ging gipakita nga nahigugma gid siya sa tuwa. Amen ba? Amen. So, dili tanaw na to sa Romans chapter 5 verse 5. Tanaw na to dito sa Bisaya. Romans 5 verse 5. Hallelujah. So, yun diri, Romans 5 verse 5. Ug dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala ka nato, nasayra nato nga gihigugma kita sa Dios. Akong balikon, dili na ni mahitungod sa paghigugma sa Dios kanato. Sa atoa mismo, nahigugma ba kita sa Dios. Kadalasan manggod mo adto tag simbahan, dili siya tungod sa gugma. Sa unsang paagi ni mga ano, usay mo adto tag simbahan tungod kay tradisyon o tungod kay basig isulti ko ni pastor nga wala magkakaadtog simbahan, nga wala magkakasimba. Niya di ta ganahan pangutan-on. Dili tungod sa imong gugma sa Dios, nangalagad ka sa Dios tungod kay sa pressure nga gihatag sa imong pastor. Amen. Gi-pressure ka nga ikaw mag-praise and worship ha. Sige na lang. Ikaw wali og maha. Hala ang sumay ko wali. Di ba? Dili tungod sa imong gugma sa Dios, kundi tungod sa imuhang sa pressure or tungod sa tradisyon. Kay kinahanglan gyud Domingo moadto kag simbahan. Kay kung di ka moadto simbahan basi ingon kag ay ni backslide na. Di ba? Mahadlok tay istoryahan. So mo ning ipakita nato karon o sabto nato kung sa ka importante ang paghigugma nato sa Dios. Mo ni warning ni siya sa tong tanan. No ayaw gid mo adto simbahan tungod kay na pressure lang mo. Kinahanglan mga lagad ta sa Dios tungod kay nahigugma ta sa Dios. Og na-prove ana nga tinuod bigid kang nahigugma sa Dios. Bisan unsa ka lapok ang inyong lugar, bisag unsa ka lisod sa inyong agianan, bisag unsa ka pitos inyong kinabuhi, mangita kag paagi tungod kay nahigugma ka. Itong palakpakan natong buhi nga Dios. Para nang uban sa mga balak-balak sa uban, bisan pag muulan, mubaha. Huwag makapugong sa kong gugma, mamsita ko. Pero, pag taligsik, huwag kadayon kay masabawan. Amen, mo ni siya sa kabutang, no? Nga atong sabton. Ang gugma, nga ginay-prove. Amen ba? So, diri ka tanaw na to diri sa John chapter 2, 1 John chapter 2 verse 4 to 6. Ingon sa diri, ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios, apan wala magtuman sa iyang mga sugo, kamoy sumpay. Bakakon. Oh, ikanta bakakon ka sa pagsunod. Di ba? So bakakon. So ingon pa diri, og wala kaniya ang kamatuoran. Hindi imong tapad. Ayaw pamakak sa Dios. Amen. Ingon pa diri, apan ang tao nga nagatuman sa pulong sa Dios, tungod nga tinuod nga nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Tanaw makita gid ang gugma sa Dios. Mura siya kanang kahayag ba? Mura tag ang Dios adlaw niya kita ang samin.
kinahanglan nga, example lang, kinahanglan nga imong i-ana ang samin sa adlaw para ma-reflekan ang uban. Kita ang samin sa Dios. Kinahanglan na to, dawaton ang kahayag sa Dios, ang gugma sa Dios, ug atong ipa-reflect sa uban para madawatan po nila ang kahayag sa Dios ug sila po ma-reflectan po nila ang uban. Pero kung walay gugma, abi ninyo sa pag-alagad na sa Dios mo nang ako man perminti pa kantahon oy. Amen. Kato din siya gwapong tugtingog. Pero say mayabag lang. Ako may pawalihon perminti ni pastor oy. Di ba? Niya padto Bible study ato dito, Brad, kanang ikaw sa Bible study to kay nakoy adtuan mo gud napud tay kuan ba? Pagtan-aw nimo lapok-lapok tong lugaran nga imong motor gwapo kayo, di ka gusto mahugawan. Pastor kaning kana lang siya pastor okay, mura magkuan. Yo mili pata kay nga naman, dili man tinuod nga gugma. Amen. Ang nahigugma, ingay mong tapad ang nahigugma. Nahigugma gid siya. Mamakita. Amen. Verse 6. Ang nagaingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan nga magkinabuhi sama ni Jesus. Kinsa nasayod sa kinabuhi ni Jesus dinhi? Siya ang pagkinabuhi. Kinsa niingon og amen? Wala na giniingon. Amen. Ingon ang pulong sa Dios. Ingon si Jesus Christ, tulo man siya katuig, 3.5. Nangalagad sa nag-exist. Siya pag-ministry, 3.5 years. Sa dito nga kuan ningon na gid siya statement diya nga ningon siya nga mas labaw pa inyong mabuhat kaysa sa akong nabuhat. Amen. So mautan ako karon, pila na mo katuig nga Kristohanon. Pastor, kuan ba hindi katuig ni ko lingkod pauli kuan. Ha? 20 katuig ni dili man nagpasabot nga pastor mo tanan. Amen. Pero dapat imong gi-work out ang gihatag sa Dios nga gasa kanimo. Ingon ang pulong sa Dios sa Mateo, di ba? 19. Panglakaw ka mas tibuok kalibutan ug isangya ang maayong balita, ang pulong sa Dios. So, ang pastor ba giingnan na to? Dili, tanan kita. Amen. Dili nagpasabot si pastor giingnan ka pastor oh. Imuhan Panglakaw dito sa bukid ato sa lakwan. Dili oy, kita tanan giingnan. Required ta tanan nga mubuhat sa buluhaton sa Dios kay ngano gisulti ni sa Dios sa atong tanan, walay gipili ana. Amen. Amen ba? So ang gugma sa Dios una sa tanan, number 1, makita nga obedient ka diha sa iya. Amen. Kung obedient ka, kinsa ba di ganahan og obedient iyang anak, di ba? No? Ingnan lang kog time na ha. Acts chapter 5 verse 27 to 29. This statement or this word example ni or na hitabo ni kay Apostol Peter katong giingnan sila sa mga Pariseo or pangulong pari gid kay Pariseo ug Saduseo lahi man na sila, lahi man sila. Pero isa lang na sila sa kanang mga depender na sila, mga depender. So ang pari gyud tong priest gini high priest ningon gid siya kang Peter ana sa trio. First Peter Acts 5:27 to 29. Kita sa nako diri ha. 27. So ingon diri ha. Gidala nila ang mga apostoles dito sa korte sa mga Hudyo. Miingon ang mga pangulong pari kanila. So mga pangulong pari, dili ba gimanduan na namo kamo nga dili na motudlo mahitungod kang Kristo? Kinsa niingon? Ang pangulong pari. Sa to pag atubang sila sa korte sa ilang simbahan, nang giingnan din sa mga pangulong pari, di ba giingnan na mo nga di na mo magtudlo may tungkol kang Kristo? Tanaw na to ang kuan. Ingon din dire. Verse 28. Apan tan-awa ang inyong gihimo.
mikaylap na ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem ug kami pa ang inyong gipasanginlan nga may patay kaniya. Ingon ang pare nga kami pagigpasanginlan ninyo nga kami may patay. Tinuod ba nga sila ni patay? Di ba? 29. Mitubag si Pedro ug ang iyang mga kauban. Kinahanglan tumanon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Mo ni bugat nga statement ni Peter. Amen. Muna nga ganina nakadungog ko atong testimony ni pastora. No, ang pulong sa Dios gid ingon. Nga kinahanglan gid ay nato tumanon ang Dios dili ang tao. Amen. Kay kung mutuman ka perminti sa tao, katawaan kaniya. Nga naman, kay usahay iya lang ka ginasulayan kung unsa ka. So mo ni siya, no? Ang proof nga tinuod ka naghigugma sa Dios bisan pagdagang mubabag. Moingon nga ayo nagwali-wali. Mura mangyapon. Wa man nang usab sila diha, mura mangyapon. Ay nagwalihi. Kabantay mo ana abot ng experience mo ana, but I do experience. Akong na-experience ina. Mura mangyapon kinabuhi sa mga tao. But ang ingon ang Ginoo dili man kitay mo usab sa tao. Ang Dios ang mousab sa tao, igo ratang musulti kung unsay gisugo sa Dios kanato. Pero kung ikaw ang mousab sa tao, basta kay maglabad imong ulo. Pero ay na maglabad lang ang ulo ha. Pero sa tinuod lang, na-experience gid nako nga uban ang labad sa ulo. Kani pong medyo nawala lagi di mong buhok tungod sa mga kalisdanan. Pero sa tinawad lang, kaliwat na mo ni. Pero mga gwapo magyapon, di ba? Gwapo gyapon? Amen. Sige na lang. So, to obey God, God's command means to live in Him and Him in the person who obeys Him. So that means kung tinuod nga nagkinabuhi ta diha kang Kristo, nahigugma ta sa Dios, dapat magkinabuhi ta uban kang Kristo. Ug si Kristo magkinabuhi usab uban kanato. Amen. That means makita gid sa tuwa. Amen. Amen. Ang person nga si Kristo dapat makita sa tuwa. Di ba ang Kristo nga giingon nato? Mahigugmaon. Mo man na perminti atong madunggan, di ba? Maluluyon, and He forgives anyone. Wala siya naingon katong nagpasakit siya, wag siya naingon nga kining o siya naingon nga mga matay mo kay inyo kung gibunalan. But He extend His love. Lord, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Amen ba? Number 2. By obeying the word of God brings supernatural within them. So, kung mayroon tag supernatural, magdalag supernatural, mag-uban ang gahom sa Dios diha kanila. O kanato. Amen? And obedience bring real prosperity that will take place in the soul. Kung ang tinuod nga ang Dios nag-uban kanato, that means ang atong kinabuhi nagi ginatawag prosperity. Kung atong prosperity, tong sa una nga gamay lang pagsulay, magbagulbol na ka, but now you need to understand things more deeply sa imong kinabuhi. Amen. Muna nga kung mayon ka na mga pagsulay, mayon na lang ka nga katuyuan ni sa Dios kay ngano pag human sa ulan na magi-rainbow. Amen. Nagi mga panalangin. Ikaduha, love towards neighbor. Kinsa man ning neighbor nimo? No? Kanay imong pamilya, imong mama, papa, tanan, no? Silingan, uban pa. Kinahanglan una is obedience, sunod paghigugma sa imong isig ka tawo. Amen. Kay kung wala kay paghigugma sa imong isig ka tawo, dili na makita ang gugma sa Dios. Ingon ang pulong sa Dios, no? Unsaon nimo paghigugma sa tawo nga imong Mayroon ka nga gihigugma nimo ang Dios. Apan sa tao gani nga makita nimo kay gugma. Unsa na lang ka sa Dios nga di mo makita? Amen ba? So mo ni nga kinahanglan gid ang paghigugma. Diri ta sa 1 John 2 verse 9 to 10.
1 John 2 verse 9 to 10. Tanaw na to. Dugay taning. So ingon diri, ang nagaingon nga siya anaagay sa kahayag apan wala na higugma sa iyang igsuon kana nga tawo anaa sa kangitngit. So naagi day reflection no. Mayong ka nga, Lord I love you, ilakilak pa ka. Di atubangan sa Dios. Pero day naaday kay kalagot or kasuko sa imong igsuon. O sige ingon sa Dios. Kung muhalad ka sa iyaha, kung muhalad ka sa Dios, unya nakabalo ka nga nain hiubos o nasuko ka, before ka moadto sa atubangan sa Dios, present sa Dios, ibilin imong halad diya og lakaw og balik og pangay pasaylo. Tubangan atong tawhana. Pagkasunod balik kay dawaton ako ang halad. O dawaton sa Dios ang halad. Amen. So kinahanglan siya una sa tanan mga kanang ginatawag og pagpangayog pasaylo or repentance or pangayog pasaylo diha atubangan sa mga tao para limpyo ang imuhang konsensya atubangan sa Dios. Verse 10. Ang tao nga nahigugma sa iyang igsuon nagapadayon sa pagkinabuhi diha sa kahayag ug ang walay bisan usa diha sa iyang kinabuhi nga mahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban. So diha gid makita sa ato ang gugma. Amen. So mo na ikaduha. Ini pwede rin. The person who does not love attracts darkness and prevent himself from seeing the blessing of God. So that means kung wala kay gugma, ang imong gina-attract is ang kangit-ngit, ang buhat ni Satanas. Ang negatibo sa imong kinabuhi. And wala gyud ang ginatawag imbes ang blessing ang moabot dili moabot ang blessing. Katulo, if we don't have the revelation of the love of God, we will miss many things. Hatred makes the power of God flee from someone. No? Kung wala tay gugma, mupalayo ang blessing or gahom sa Dios. Mo nang matingala ta kung wala tay gugma, magampo ta walay kanang healing, walay kon kingin mo tungod sa hatred naasay mo kasing-kasing. Unsa mo pagampo nga pasayloon ka sa Dios niya. Ikaw, di ba? Dili mo reflect, dili mag-make sense ang imong pag-ampo atubangan sa Dios. Amen. So ikatulo, kaning giving. Amen, gi-appeal ng giving oh. Amen ba? Involve or appeal ang giving. Pero wala tayo usahay, una nato ang giving is kwarta, butang, yung nani. Pero sa tinod lang, dili na mo'y gusto sa Dios. Ang tao may malipay, pastor, o na yung mga tithes offering, malipay ang pastor, ana. Pero ang Dios wala siya nalipay kay anak, kaya naman ang iyong kalipay, dili man ang imong gihatag, kung dili ikaw. Bisan pag muhalad kag balay, pastor, akong ihalad ni sa Ginoo akong balay, akong sakyanan, ihatag na ko ni sa Ginoo. Pangutan ka, nalipay ba ang Ginoo? Kung ang naghalad, tuwara dito nagbilyar, tuwara dito nagsabong, tuwara dito sa pato, nanta. Grabe na ginahanta, padugan na no? No? Ang kalipay sa Dios nga ang nihalad mo to'y dapat muhalad siyang kinabuhi kay mo na ang kalipay. Kay wala namatay si Kristo sa cross para sa mga butang diri sa kalibutan. Namatay si Kristo para kanato. So ikaw gimuhalad sa iya. Isa pa, pangutanong ta mo ang pinaka-importante sa iyong kinabuhi unsa man. Mayon ka butang nimo, imong pamilya, uban, mayon pamilya, uban pa. Diloy ikaw ang pinaka-importante kay pakanon magin mo imong kaugalingon. Di nimo pagutman. Gusto gid nimo nga plaster kay imong kaugalingon, di ba? Kung di ka kaligo, kinahanglan maligo gyud ka. Kaya gusto nimo nga nindot gid imong paminaw. Mo nang gusto sa Dios nga kuhaon. Ihalad nimo ang imong kaugalingon. Kaya mo nagbalaan og nindot kay sa iyong paminaw atubangan sa Dios. So man nga diri sa John 3:16 atong tan-awon. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. So una sa tanan, si Jesus naghatag siyang kinabuhi o gihalad sa Dios iyang anak, importante kay pa sa iya. No?
Wala siya naghatag og anghel. O ikaw lang sa anghel diha ha. Ikaw to palansang sa cross. Wala. Insa yung gihatag iyang bugtong anak. And mao ra po toy ginatawag og balaan nga angayan gid nga ihalad para sa tong tanan, nga bayad sa tong sala. Amen. So mo na ingon niya diri, God defined love as the fact of giving what one possesses and precious and dear. So unsay pinaka-importante, unsay mga mas precious sa imo ha. Example, para na imong mayon ka nga napay uban mayon nga pinaka-precious gid daw sa ilang cellphone. No? Pinaka-precious sa ilang motor, ilang sakyanan, ilang balay. Pero dili man na mao pinaka-precious kay kung pang-comfort ra man na. Magpalit ka og sakyanan kay para comfort ka, mo biyahe, comfortable. Amen. Kung mopalit kag balay nindot para comfort ka, para pag matulog ka di ka matuluan, di ba? Pero unsa may imong gihatagag bili, dakog bili, di ba imong kinabuhi? Kay para comfort imong paminaw tanan. So mo na nga ang Dios dili wa siya nanginhanglan butang. Ang gikinahanglan niya ikaw, ako, kitang tanan. Amen. So mo na nga ang uban ma-misinterpret nila. Basta mingon og giving, hala, kwarta na pud di ba? Hala, kuan. Muna nga nagunaw sila ba? Usa day ihatag day kwarta ra ba di ay dili oy. Kay namin na experience sa Davao. Iyang gibuhat, no? Iyang gibuhat. Pastor kaning gipadala na ako kung tithes dia pastor. Di sa ko makasimba ron kay busy kay ko. Unsa may akong gibuhat? Akong gibuhat gingnan, Brad, dili ni importante imong gipadala. Ang importante ikaw. Kay di man ni makalipay sa Ginoo ni imong gipadala. Pero ako malipay ko. Amen ba? Pero ang Ginoo, wala lipay ana kay ngano man dili man na iyang gipakamatyan. Dapat katong iyang gipakamatyan mo toy muluhod siya og mag-ampo og magmaminaw siyang pulong. Amen ba? Dili ang butang sa kalibutan. Mo ni na misinterpret sa uban. Mo na moingon din sila nga si pastor kwarta na pagisgutan na kwarta oh. Kaya nagtuo sila nga ang pagsimba is mahitungod lang sa kwarta, dili ay kita. Ikaw buhi nga halad at tubangan sa Dios. Amen ba? Lastly, the life that we have does not belong to us. You receive it freely. So there is no reason for us to refuse lying it down for others. That means ang kinabuhi nga atong nadawatan libre. Amen ba? So ato po nang ihatag sa uban nga libre. Pero kung mahatag sila, dawata lang. Kaya nga panalangin na po na sila. Pero libre na ha. Mabitaw nga, maadto ka, magpioneering kag church, mayroon ka, wagi kuanoy, wala, limpyo gid. Alang, libre man. Pero time will come that ang gugma sa Dios mag-develop sa kasing-kasing sa matao. It will, kanang mugro siya and then, kuan gid siya og financial. Mao man ay bunga gingon ni Apostol Pablo. Kinang dili baday kami malipay o dili baday pwede nga malipay po kami. No? Sa among hinaguan. No? Kay mabunga magid ang ginatawag og imong kahago, no? So ang Ginoo magapanalangin ug ang Dios maguban, akong giyang tanan sa pagtindo. Hallelujah, Lord Jesus. No, I encourage everyone, no, kung na may kaluyahon sa atong kasing-kasing, i-remove na to na usahay natay ka ng ginatawag guiltiness atong pag-alagad sa Dios kay tanaw nimo murag dili ka enough o dili enough imong pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Kulang pa gyud. Actually kitang tanan kulang man ta. Kay wala may perpekto sa kalibutan, but still ang Dios naghatag kanato grasya nga mahimot ang angayan di sa imong tubangan. Siya mismo ang miluhod sa Dios usamahan ug nagpakiluoy para kanato nga makadawat og kaluwasan di tubangan sa Dios. So akong ginahangyo ang tanan karon, I encourage you ato ipataas atong kamot. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Oh. Hallelujah, Lord. We offer to you everything, Lord Jesus. Lord, we offer to you our lives, oh God. Lord, mao kini ang giingon nimo nga living sacrifice, Ginoo. Oh. Hallelujah.
Yes, Lord. Lord, we declare to you, Lord Jesus, ban ka sa matag lakaw. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto kong nakauban ka, kay ikaw man ang aming gitinguhan. Yes, Lord. Hindi nga akong dughan, kay ikaw man ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, kay ikaw man, ngunay gitinguhan. Lord, we sincerely, Lord Jesus, come to you. Oh, kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong gusto, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Itong palakpakan na itong buhay na Diyos. Hallelujah.